جی السلام علیکم. میرے خیال میں سب اس ٹائم آن لائن آ گئے ہیں اور ابھی ڈاکٹر ہیرا شفقت جو ہے وہ اس ٹائم ایگزامینر ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہمارا وائوے کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر زونش ہے اور جو پیشنٹ ہے اس ٹائم جو پیشنٹ ہے وہ ہے ڈاکٹر آمنہ خان. تو یہ ہمارے پاس 3 وہ ہے اور اس کے علاوہ ہم ٹائمنگ کا یہ ہے کہ ڈاکٹر زونش آپ اپنا مائک آن کریں اور ڈاکٹر آمنہ آپ اپنا مائک آن کریں اور ڈاکٹر ہیرا شفقت آپ اپنا مائک آن کریں. جی سر. اچھا ڈاکٹر جو وائرے کے کینڈیڈیٹ ہے ڈاکٹر زونش, آپ کے پاس ٹوٹل جو وائرے کے لیے جو ہسٹری لینے کے لیے ٹائم ہے وہ آپ کے پاس ہے ویسے آئیڈیلی 8 منٹ ہونی چاہیے 7 to 8 منٹ, لیکن چونکہ زوم کی کلاس ہے تو آپ کو دے دیتے ہیں 10 منٹ. ابھی رائٹ ناؤ 9 بجے ہیں, آپ کے پاس 9:10 تک ٹائم ہے اور آپ کو ٹائم ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے ڈاکٹر ہیرا شفقت آپ کو بتا دیں گی کہ ٹائم ختم ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس جب ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کے پاس 2-3 منٹ آپ کو دے دیے جائیں گے. آپ اپنی ہسٹری کمپائل کرنا ہے اور کمپائل کرنے کے بعد آپ کو پریزنٹ کرنا ہے DDs وغیرہ. آپ کا وائوا شروع ہو جائے گا. وائوا ختم ہونے کے بعد آپ کی ہسٹری میں جو کمی ہے جو بھی آپ نے وائوے میں وہ آپ کو ڈاکٹر ہیرا بتا دیں گی اور ایٹ دا اینڈ میں بھی تھوڑا بہت کچھ بتا دوں گا. اور چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر یہ انس بھائی آپ تھوڑا سا وہ تصویر اپلوڈ کر دیں. چلیں جی اسٹارٹ 9 بجے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ڈاکٹر زونش ہے اور میرا تعلق شعبہ جلد سے ہے. میں آپ سے آج آپ کی بیماری کے بارے میں کچھ سوالات پوچھوں گی اور امید ہے آپ مجھ سے تعاون کریں گی. آپ کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی صفیہ نام ہے میرا. اچھا صفیہ, شادی شدہ ہے؟ جی جی شادی شدہ ہوں. اچھا آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ جی کمال نام ہے. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 29 سال. اچھا آپ کام کرتی ہیں کوئی یا گھر پہ ہوتی ہیں؟ نہیں میں آفس ورک کرتی ہوں. اچھا کیا کام کرتی ہیں آفس میں؟ کمپیوٹر پہ کام کرتی ہوں. اچھا اچھا آپ کی رہائش کہاں پہ ہے؟ کراچی میں. آپ کوئی شوگر یا بلڈ پریشر کی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ایسی نہیں, لیکن کبھی کبھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. سر میں درد ہوتی ہے تو چیک کراؤ تو ہو جاتا ہے بلڈ پریشر. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہاں پہ OPD کے ذریعے آئی تھی یا ایمرجنسی سے؟ OPD کے ذریعے داخل ہوئی. ٹھیک ہے. کس مسئلے سے آنا ہوا, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جی یہ مجھے جی میری جو جلد ہے نا وہ سخت ہونی شروع ہو گئی تھی. کہاں کی جلد؟ ہاتھوں کی بھی چہرے کی بھی. پہلے کہاں کی جلد ہوئی تھی؟ پہلے جی میں نے محسوس تو کی کہ ہاتھوں کی ہوئی ہے, چہرے کا میں نے اتنا نوٹس نہیں کیا. اچھا ہاتھوں کی ہوئی تو پہلے کہاں سے, انگلیوں سے شروع ہوئی؟ جی جی ہاں جی. اچھا پھر یہ اوپر کہاں تک گئی؟ جی آہستہ آہستہ بڑھتی کونیوں تک چلی گئی. جی اچھا ٹھیک ہے. اور چہرے پہ کب آئی پھر اس کے ایسے میں؟ جی بس میرے خیال میں ساتھ ہی شروع ہوگی کیونکہ مطلب اس سے پہلے میری شادی ہوئی تھی نا 2 مہینے مطلب بیماری شروع ہونے سے کچھ ایسا پہلے میری شادی ہوئی تھی. تو جب میں نے شادی کی تصویریں دیکھی تو مجھے لگا کہ میرے چہرے کی مطلب کوئی بیماری ہے؟ تبدیلی آئی ہے. باقی لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. کتنے عرصے سے آپ کو یہ تکلیف ہے؟ یہ مجھے 15 ماہ سے ہو رہی ہے. 15 ماہ سے ہو رہی ہے. 15 ماہ پہلے آپ ٹھیک تھی, اس سے پہلے آپ بالکل ٹھیک تھی؟ جی 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 آپ کے جی بالکل ٹھیک تھی, بالکل ٹھیک تھی. اچھا یہ چمڑی جو سخت ہوئی اس سے پہلے آپ کو لگا کہ ہاتھوں پہ کوئی سوجن آ گئی ہو؟ ہاں جی وہ میری سوجن آئی تھی کیونکہ مجھے انگوٹھیاں پہننے کا بہت شوق ہے نا, تو وہ میری ساری انگوٹھیاں خارش ہوتی تھی آپ کو؟ چھوٹی ہو گئی. سوجن کے ساتھ خارش ہوتی تھی آپ کو؟ جی خارش بھی ہوتی تھی. جی جی خارش ہوتی تھی. اچھا آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ سردی میں یا کام کر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہو, پہلے پیلی پھر نیلی اور پھر سرخ ہو جاتی ہو؟ جی سفید ہو جاتی تھی
پھر تھوڑا ہلکا سا نیلا، وہ اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، پھر لال ہو جاتی تھی مجھے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ گرم پانی میں ڈالتی تھی تو اس میں صحیح ہو جاتی تھی؟ جی جی، تھوڑی تکلیف ہوتی تھی اچھا، لیکن درد ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں کوئی زخم ہوتے تھے؟ جی یہ زخم بھی ہے نا، دیکھیں نا، یہ دیکھیں میری انگلی کٹ بھی گئی ہے دو، یہ ادھر سے زخم کی وجہ سے. اچھا، زخم بھی ہے، کھڈے بھی پڑ گئے ہیں. تبدیل ہوتی ہے، جو ہاتھوں کی رنگت تبدیل ہوئی ہے، دیکھیں کتنی دفعہ ہوتی ہے آپ کو؟ 5 دفعہ، 10 دفعہ، کم زیادہ؟ 3-4 مرتبہ ہو جاتی ہے. جی اچھا، اس کے ساتھ 5 سے تو زیادہ ہی ہوتی ہے، 5 سے زیادہ دفعہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے ہاتھوں پہ کوئی سرخ رنگ کے نشان تو نہیں بنے؟ یہ ناخنوں کے ارد گرد کوئی سرخ رنگ کے نشان تو نہیں بنے؟ جی بن جاتے ہیں، کبھی کبھی بن جاتے ہیں. اچھا، اور ہاتھوں کی رنگت میں آپ کو آواز آ رہی ہے کوئی؟ جی جی، کوئی ہاتھوں پہ سفید یا کالے رنگ کے نشان تو نہیں ہو گئے؟ جیسے نمک اور کالی مرچ مکس ہو گئی ہو، ایسے کوئی نشان؟ جی رنگ میرا دیکھیں نا، میرا رنگ چینج ہو گیا. ہاں پہلے ایسا نہیں تھا یہ. اچھا، مطلب ابھی یہ کالے کالے نشان تھوڑے تھوڑے پڑ گئے. پتھر نما گٹھلیاں تو نہیں بن گئی ہاتھوں پہ جس میں سے سفید مواد آتا ہو؟ نہیں ابھی نہیں، ایسی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو اپنے چہرے کے ساتھ میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہے کہ جلد جی تھوڑی بتایا نا، جلد سخت سی ہو گئی ہے تھی. جی اچھا، چہرے پہ ماتھے پہ جھریاں کم ہو گئی ہوں؟ ماتھے پہ جھریاں کم ہو گئی ہوں یا ناک؟ جی ایسا ہوا ہے محسوس. جی ٹھیک ہے. منہ کے گرد جی وہی نا، ابھی تصویریں جب میں اپنی دیکھتی ہوں تو جی جی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جب ایک تو جب میں تصویریں دیکھتی ہوں تو بتا. منہ کھولنے میں تکلیف تو نہیں، کم کھلتا ہے کیونکہ محسوس. جی جی، جب میں وہ دانت برش کرتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا منہ کم کھلتا ہے. اچھا، زبان باہر صحیح نکلتی ہے؟ زبان صحیح باہر نکلتی؟ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، منہ پہ بھی ایسے سرخ دھبے؟ جی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. منہ پہ بھی ایسے سرخ دھبے اور کالے سفید دھبے ہو گئے؟ جی جی بالکل، جیسے ہاتھوں پہ بنے منہ پہ بن گئے. اچھا، کھانا نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ ہیلو؟ جی کھانا نگلنے میں تکلیف، جی ہیلو، ہوتی ہے. جی ہوتی ہے. اچھا، آپ کے ہاتھوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بال کم ہو گئے ہو یا پسینہ کم آتا ہو؟ یہ کچھ عرصے سے مجھے محسوس ہوا ہے، پہلے شروع میں تو نہیں تھا. یہ کچھ عرصے میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے جن کی سختی بڑھی ہے نا، تو ایسے محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ اب پسینہ کم آتا ہے. ادھر بال جو تھے پہلے جھڑ گئے. اچھا، آپ کو معدے کی خرابی تو نہیں رہتی کہ الٹی مچلی ہوتی ہو یا منہ میں کڑوا پانی آتا ہو؟ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے جب میں کوئی زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں پتلے پخانے تو نہیں آتے؟ جی پتلے پخانے یا گیس کی شکایت؟ نہیں ایسا نہیں. اچھا، آپ کو سانس لینے میں دشواری تو نہیں ہوتی چلتے چلتے یا دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہو؟ جی تھوڑا زیادہ کام کروں تو ہوتی ہے. جی تھوڑی ہوتی ہے. اچھا، آپ کے منہ پہ صبح اٹھتی ہے تو سوجن ہوتی ہے؟ پیروں پہ منہ پہ سوجن یا پیشاب میں کوئی جلن، خون آنا یا جھاگ بننا؟ جی یہ نہیں، ایسے تو کبھی نہیں ہوا. ہاں پیشاب میں کبھی کبھی جھاگ آتی ہے، وہ مجھے آتی ہے. اچھا اچھا، آپ کے جو ہے وہ جوڑوں میں درد رہتا ہے؟ جوڑوں میں درد یہ زیادہ نہیں، جوڑوں میں درد نہیں رہتا. سوجن آ جاتی ہو یا سرخ ہو جاتی ہو یا صبح میں اکڑن محسوس ہوتی ہو؟ ہیلو؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. جوڑوں کی کوئی تکلیف ایسا نہیں ہوتا. جی ایسا نہیں ہوتا. جوڑوں کی کوئی تکلیف جوڑوں نہیں کی تکلیف؟ اچھا اچھا، آپ دھوپ میں جاتی ہیں تو آپ کو دھوپ کیسی لگتی ہے؟ چہرہ جلتا ہے دھوپ میں جا کے؟ اور سرخ نشان بن جاتے ہوں دھوپ میں جا کے؟ جی تھوڑی جلن ہوتی ہے. اچھا، ایسے تتلی نما نشان ہلکے سے بنتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پورا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے دھوپ میں جانے سے؟ نہیں، تتلی نما تو نہیں.
ठीक है। नहीं, अच्छा, कोई थोड़ी थोड़ी जगह होती है, बाल लेकिन झड़ते हैं फिर आपके? जी बाल झड़े हैं सर से में? हाँ, कोई गंज का कहाँ के निशान बाल? बन गया हो सर पे? अच्छा सर की बात है, नहीं सर के तो बाल नहीं गिरे। अच्छा, मुंह में सर के छाले? बाल नहीं जी। अच्छा, आपको मुंह अपना खुश महसूस होता है कि खाना निगलने में तकलीफ होती हो, पानी की जरूरत पड़ती हो? नहीं, कभी जब मुझे निगलने में वैसे मसला होता है, मुंह खुश नहीं होता, तो मुझे पानी पीना पड़ता है ताकि निवाला आगे चला जाए, लेकिन आप- खुश नहीं, अंदर से कुछ आंखों में डॉक्टर जोनिश आपके 10 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन आपको आंखों में रेत या कंकर महसूस होता है? हेलो, डॉक्टर जोनिश आपके 10 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन हम आपको 3 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लें अपनी। जी जी, थैंक यू। अच्छा, आपको आंखों में रेत या कंकर महसूस होता है? जी हेलो हेलो। नहीं ऐसा नहीं। हेलो नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं। आप नीचे से उठ के हेलो, बैठती आवाज हैं आ रही तो- है? जी जी, आप नीचे से उठ के बैठती हैं तो आपको अकड़ू जब उठ के बैठती हैं तो उठ सकती हैं बगैर तकलीफ के, या हाथ ऊपर चला जाता है आपका कंधे से? हेलो पट्टों में हेलो। वो कह रही है मुझे पट्टों में कमजोरी महसूस होती है। अच्छा पट्टों की कमजोरी होती है। अच्छा, आपको हेलो? कोई हुदूद की कोई तकलीफ तो हेलो, नहीं है कि आवाज आ गले रही के है? हुदूद बढ़ गए हो? जी जी, आ रही है। गले के हुदूद बढ़ गए हो, ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, आपने अपनी बीमारी का पहले कोई इलाज करवाया है? कभी कोई जेल का टुकड़ा लेके टेस्ट के लिए भेजा है? जी नहीं। अच्छा, आपको आपकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता? बस कोई यही इलाज पता है कि करवाया ये इससे जेल, पहले? हाँ गोलियां देते रहते हैं, लगाने की चीजें देते रहते हैं, लेकिन फर्क तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने चावलों वाली गोलियां खाई हैं, छोटी सफेद रंग की चावल जैसी? जी हाँ खाई है। कब खाई हैं, कितनी खाई हैं, कितने अरसे तक? बीच बीच में खाई है, मुसलसल तो नहीं खाई। उनसे तबीयत बहुत खराब हो जाती है मेरी। क्या होता था उनसे आपको? बस अजीब, दिल परेशान होता था। खाती थी, डॉक्टर देते थे, कभी 2 हफ्ते खाई, कभी 3 हफ्ते खाई। अच्छा, उनसे आपको लेकिन ब्लड प्रेशर की तकलीफ तो नहीं हुई? ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब मेरा बढ़ा रहता है कभी कभी। अच्छा, आपको उन गोलियों की वजह से आंखों की कोई तकलीफ तो नहीं हुई, या जिस्म में दर्द और उठने बैठने में कमजोरी? उठने बैठने में तो मैं बताया आपको, पट्टों में कमजोरी महसूस तो होती है मुझे। अच्छा, आपने वो गोलियां खुद से छोड़ दी थी? छोड़ देती थी, फिर डॉक्टर फिर शुरू कराते थे, फिर 2-3 हफ्ते ले लेती थी, फिर बंद कर देती अच्छा, थी, आपने क्योंकि वो कभी बहुत सारी हफ्ते- गोलियां देते थे। ठीक है, आपने हफ्ते में कोई एक दफा खाने वाली गोली खाई है? जी नहीं। अच्छा, कोई कभी श्वास से इलाज हुआ है आपका? जी नहीं। कभी दाखिल हुई है आप अस्पताल में? दाखिल तो नहीं हुई, आती रहती हूँ दिखाने के लिए। अच्छा, आपको जो है वो कभी बोतल में चढ़ा के कोई दवा लगाई हो? ड्रिपें तो बहुत चढ़ाई थी गांव में, मगर उससे फायदा तो कोई नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन तक कोई दवा चढ़ाई हो आपको, ऐसा कभी नहीं हुआ? बहुत ड्रिपें चढ़ाई हैं, कमजोरी होती थी ना, मेरे मियाँ परेशान अच्छा, होते थे। आपको इस तकलीफ से पहले शुगर की तकलीफ तो नहीं थी कि उसके बाद ही बीमारी हो गई हो आपको? नहीं, शुगर नहीं थी मुझे। अच्छा, गला खराब तो नहीं रहता था आपका तब? गले खराब के बाद ही तकलीफ हुई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, आपको कभी झटकों की कोई तकलीफ तो नहीं हुई कि जो बेहोश हो गई हो कभी, या झटके पड़ गए हो? नहीं डॉक्टर साहबा, मैं बिल्कुल ठीक थी अपनी शादी तक, मैं काम करती थी, फिर जब शादी के बाद गाँव भी चली। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? अभी तो बच्चे कोई नहीं है। शादी को कितना अर्सा हुआ आपके? शादी का बता चुकी हूँ। 11 महीने हो गए शादी को। अच्छा ठीक है, कोई हमल हुआ ही नहीं या कोई जाया हुआ है? नहीं, कोई हमल नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके खानदान में किसी और को ये तकलीफ? जी नहीं। अच्छा,
آپ کوئی سگریٹ یا کوئی اور نشہ تو نہیں کرتی؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحبہ. وزن کم ہوا ہے آپ کا اس دوران؟ ہاں پہلے سے کم ہوا ہے. اچھا 1 منٹ لاسٹ منٹ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ. بھوک کیسی لگتی ہے؟ بھوک صحیح لگتی ہے آپ کو؟ کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. نیند صحیح آتی ہے؟ نیند تو ٹھیک ہے. اچھا آپ آج کبھی کل کوئی جو ٹکٹ سانس میں لگوایا؟ تکلیف ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے تھوڑی کھانسی کی وجہ سے تھوڑی نیند خراب رہتی ہے, ورنہ ویسے تو ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کھانسی سوکھی آتی ہے یا بلغم بھی آتا ہے ساتھ میں؟ زیادہ تر تو سوکھی ہوتی ہے, بلغم کبھی کبھی سفید رنگ کا آ جاتا ہے. خون تو نہیں آتا اس میں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میرے شوہر بھی آفس میں کام کرتے ہیں. اچھا گھر پکا ہے کچا ہے آپ کا؟ گھر پکا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے روزمرہ کے کام صحیح کر لیتی ہیں؟ آپ کے اپنے ازدواجی تعلقات, اپنے آفس میں تعلقات صحیح ہیں؟ کوئی بیماری سے کوئی فرق پڑا ہے اس پہ؟ کس کا پوچھ رہی ہیں, آفس کا پوچھ رہی ہیں یا گھر کا پوچھ رہی ہیں؟ گھر کا, اپنے شوہر سے تعلقات میں کوئی فرق پڑا ہے بیماری کی وجہ سے؟ ظاہر ہے بیماری کی وجہ سے پہلے سے تو فرق ہے. اچھا. اور آفس میں کام کاج میں کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ اپنے روزمرہ کے کام صحیح کر لیتی ہیں, جیسے بٹن ٹانکنا ہوا یا پانی پینا, یہ صحیح کر لیتی ہیں؟ اب ہاتھوں کی تکلیف کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے بہت. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. ہیلو ڈاکٹر صاحب. جی جی کر لیں. آپ بولیں ڈاکٹر ساجد, میں یہی کمپائل والا بولنے والی تھی آپ. جی ہاں 3 منٹ سے کمپائل کر لیں اپنے آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب ہو گئے آپ کے 3 منٹ. جی سر. سر شروع کروں؟ ہیلو. جی ڈاکٹر زونش پلیز پریزنٹ یور کیس. My patient Safia, wife of Kamal, 29 years old, computer operator by profession, resident of Karachi, known case of hypertension, presented in OPD with the complaint of skin tightening starting from the fingers since 15 months and intermittent discoloration of fingers of both hands since 15 months on exposure to cold. According to my patient, she was in normal state of health 15 months ago. Then she noticed gradual skin tightening of fingers of both hands, which extends gradually and up to the elbows in a span of about 2 to 3 months. This was associated with the intermittent discoloration of fingers of both hands on exposure to cold, which occurred about more than 5 episodes per day. It was painful and relieved by rewarming the fingers. This was also associated with the fingertip ulcers, skin scars, and telangiectasias on the hands. My patient on further inquiry revealed that she also has similar skin tightening on face with decreased forehead wrinkles, shiny taut skin of the nose, and perioral furrowing. She also complains of telangiectasia and white and black pigmentation on the face since 15 months. My patient doesn't have any complaint of arthritis or photosensitivity or oral ulcers or any other, but she complains for proximal myopathy, and she also complains for hello. جی سن رہے ہیں. جی. She also complains for difficulty in swallowing and difficulty in performing routine activities, and she doesn't have any complaint of any GI upset like dyspepsia, constipation or diarrhea, or cloudy urine or blood in the urine or periorbital edema or puffiness, but she has complaint of dry cough on and off, and she doesn't have any complaint of palpitation or chest discomfort.
My patient, she is married since 11 months, but she has no kids and no any history of any abortion or pregnancy. She has no any family history of such disease, no any history of addiction or weight loss, and she doesn't have any history of abnormal sleep pattern or light pattern. She lives in a pakka house. Her husband is an officer, and she is socio-economically stable. ठीक है. डॉक्टर जोनिश, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूं. मुझे आई एम नॉट श्योर कि मुझे अभी बतानी है या मैं बाद में बतानी है. मैडम बाद में बता दें. मैडम बाद में बता देना, ताकि इनको एक ही साथ आप बता दें. चलिए सही, ठीक है. ओके, व्हाट आर योर डिफरेंसेस? On the basis of my history, my differential diagnosis are systemic sclerosis, mixed connective tissue disease, और polymyositis, systemic sclerosis, overlap syndrome. ठीक है. आप पॉइंट्स इन फेवर बताएं कि क्यों ये सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है. Because the patient has history of skin tightening of starting from the fingers and extending up to the elbows, also with the involvement of face, and she has history of Raynaud's phenomena and fingertip lesions, ulcers and scars, and also she has history of आप मुझे बताएं MCTD क्यों है ये? MCTD क्यों है? क्यों आपने रखा है अपने डिफरेंशियल में मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, और ओवरलैप से पहले क्यों रखा है, मुझे ये बताएं. क्योंकि इसमें जो है वो पॉलीमायोसाइटिस की कंप्लेन आ रही है. जी डॉक्टर जोनिश, इंग्लिश में आप प्लीज बार दे दें, आपको इंग्लिश में देना होगा. जी 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 ठीक है. Because ma'am, my patient has she also complains for polymyositis. What is the difference between mixed connective tissue disease and overlap? We will further confirm on investigations. No, I'm just asking you, what is the difference between, how would you label a patient of mixed connective tissue disease, on the basis of what, and why would you label a patient as overlap? There must be some difference now. You have made two differences out of this. If the patient has multiple connective tissue diseases like systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, SLE, and dermatomyositis, along with the anti-U1-RNP antibodies, then we label it mixed connective tissue disease. No, I'm only asking on the basis of clinical findings. How will you label it as a patient of mixed connective tissue disease? Overlap also has all these features of polymyositis, dermatomyositis, SLE. Overlap can also have all these. What is the difference between a mixed connective tissue disease and an overlap disorder? Sorry, ma'am. Chale, theek hai. Your third one was overlap. Overlap with what? Polymyositis. I will put this in second one. Polymyositis, systemic sclerosis, overlap syndrome. Polymyositis and theek hai. What antibodies would you expect to find in this overlap syndrome? In this, I will have anti-SCL antibodies and anti-centromere antibodies and no, you're talking about the overlap. You're talking about the overlap with polymyositis. What antibodies would you expect in systemic sclerosis and polymyositis? Anti-RNA overlap polymerase syndrome. antibodies. Anti-RNA polymerase antibodies. फिर से सोचे, think again. चले, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं.
Why is this not a patient of generalized morphia? Because usually morphia involves the limbs and trunks, but it spares the fingers and toes. Did you ask her about the trunk? No. Why isn't this nephrogenic systemic fibrosis? Because it also involves the trunk and limbs, and I didn't ask the history about MRI or. So you cannot surely exclude. Okay. How do you classify systemic sclerosis? How many types? Limited systemic sclerosis and diffuse systemic sclerosis. And what do you think your patient is on the basis of history? My patient is of diffuse systemic sclerosis. Points in favor of that? Patient has skin tightening and all the skin involvement along with the polymyositis and respiratory complaints. So probably the patient has involvement of... Up to what level was the skin involvement? Sorry? Up till what level was the skin involvement? Skin involvement was up to the elbows. So in limited, the skin involvement will be distal to the metacarpophalangeal joints. Are you sure? चलिए ठीक है देख लीजिएगा. Okay. Can you enumerate some differences between the limited and diffuse systemic sclerosis? In limited systemic sclerosis, there will be anti-centromere antibodies positive, and in diffuse there will be anti-topoisomerase, and in limited there will be the skin involvement along with the GIT involvement, and in diffuse there will be more systemic involvement along skin involvement. Along with that there will be the pulmonary involvement and will there be any pulmonary involvement in limited? Yes, pulmonary involvement, that is the primary pulmonary arterial hypertension, can occur in limited systemic sclerosis. Good. Other differences? In limited systemic sclerosis, any differences between Raynaud? Yes, the frequency. Your patient had a history of Raynaud's phenomenon. Tell me, what is the difference between Raynaud's disease and Raynaud's phenomenon? Raynaud's disease is the primary Raynaud's, and Raynaud's phenomena is the secondary Raynaud's. What is the meaning of primary Raynaud's and secondary Raynaud's? Primary Raynaud's is not associated with any connective tissue disease, and secondary Raynaud's is associated with the connective tissue disease. Are there any other causes of secondary Raynaud's? Yes, multiple connective tissue diseases like systemic sclerosis, SLE, antiphospholipid antibodies. Other than connective tissue diseases, any other causes? Yes, like in Berger's disease and in vasculitis and any obstruction of the vessels, atherosclerotic diseases, any neurological involvement. Okay. How will you differentiate between Raynaud's disease and Raynaud's phenomenon? On the basis of what? There are multiple, there is a criteria for that. What is that criteria? In primary Raynaud's, the patient will be of less than 25 years age and female sex predominant, and there will be history of cold intolerance since childhood, and there will be no antibodies positive, and there will be no any history of peripheral organic disease, peripheral arterial disease or trauma. How will you investigate for the Raynaud's? We will go for the dermoscopy. For Raynaud's? For
infrared thermography. How is it done? Patient is advised to keep his or her hands in cold water for 15 to 20 minutes. Then the infrared rays when the hands are kept out and the infrared rays are passed, and then we will check the temperature and rewarming temperature. Rewarming temperature, yes. ठीक है. How do you treat the Raynaud's phenomenon in your case? How would you treat it? First of all, I will give some advice to the patient that wear the tight and thickened gloves and socks, and avoid from the cold temperature, and have occupation that does not have cold environment, and then I will advise for the some topical drugs and like topical sodium nitroglycerin, and some oral drugs like calcium channel blockers, and ठीक है. Are there any maneuvers to alleviate the Raynaud's phenomenon? Sorry. Keeping the Do you know hands anything warm about and the? avoid the No. cold. Do you know anything about the Frisbee maneuver? No, sorry. Okay. What can be the causes of dyspnea in your patient? Your patient said that she had shortness of breath. Yes, the patient may have the pulmonary artery hypertension or pulmonary fibrosis, or may have the cardiomyopathy, or patient may have, as the patient has chronic disease, so maybe due to the anemia. Okay, good. Did you ask about weight loss? Yes. What can be the cause of weight loss in your patient? What can be the cause of weight loss in systemic sclerosis? It can be due to the malnutrition, due to the discomfort in the swallowing and eating, and it can be due to malabsorption, and can be due to the chronic disease, and can it be due to malignancies? Is it associated with malignancies? Okay, yes, what malignancies are associated with scleroderma? Non-Hodgkin lymphoma and some solid organ malignancies like liver, lungs, GIT, genitourinary, and breast. Which antibodies do you expect to find in malignancy-associated scleroderma? Anti-RNA polymerase antibodies. Now, you took the history of the patient. How would you confirm your diagnosis? For confirmatory test, I will go for skin biopsy for histopathology. Is it mandatory? Do you do skin biopsy of every systemic sclerosis patient presenting to your OPD? It is a clinical diagnosis. Actually, systemic sclerosis is a clinical diagnosis. I will diagnose on the basis of criteria. But if we go for investigations, then I will go for skin biopsy for histopathology. Or if a patient comes to your OPD with systemic sclerosis on clinical examination on a history, do you straight away go for skin biopsy, or is there any test that you would like to perform? Yes, I will go for test for the skin thickness. That is the durometry, or do you have a durometer? Do you have ultrasonography facilities for skin in your OPD? No. What tests would you advise? Are there any blood tests? Antibody profile. Antibody profile. What antibodies? Anti-centromere, anti-topoisomerase, anti-RNA. In your patient, what antibody would you advise? Anti-topoisomerase and anti-RNA polymerase. Because it is diffuse form. Okay. What will be the biopsy findings in case you do the biopsy? पहले तो ये बताएं, why would you do a biopsy? Is it necessary to do a biopsy? No, it's not necessary. Why would you do it? Biopsy के findings क्या होंगी? Biopsy में epidermis may be normal or may be atrophic,
and there will be the diffuse hyaline change in the collagen. Collagen bundles will be thickened, and in later stages there may be loss of appendages, and there will be vascular changes. That is, on higher magnification, there will be intimal hyperplasia. What will be the difference in biopsy findings of systemic sclerosis and morphia? In morphia, there will be involvement of dermis, epidermal atrophy, dermis and subcutaneous tissue, whole diffuse in hyalinized tissue, and loss of adnexal structures. वो तो इसमें भी होगा. इसमें लेट स्टेजेस में होगा, इसमें मस्कुलर चेंजेस होंगी, मॉर्फिया में नहीं होंगी. क्या नहीं होंगी मॉर्फिया में? मस्कुलर चेंजेस. इसमें मस्कुलर नैरोइंग मिलेगी हमें. चलिए, what is the pathogenesis of this disease? And there will be release of according to the insult, that is the infection, malignancy, or any inflammation. There will be the release of inflammatory cytokines, which will cause the fibroblast proliferation and fibrosis. And there will be vascular changes, that is vessel narrowing due to the intimal hyperplasia, medial hypertrophy, and adventitial fibrosis. ठीक. You asked about pruritus. Is pruritus a feature of scleroderma? Yes, in the due to the increased number of mast cells, there will be pruritus, and it occurs in the early stages. When there is puffy fingers, there will be the pruritus. Along with what GI symptoms? What GI symptoms are occurring in scleroderma? There can be macroglossia and microstomia and dysphagia, dyspepsia, GERD, and upper GI bleeding may occur due to the telangiectasia and rupture of vessels, intestinal obstruction, decreased peristalsis, and duodenal obstruction, and malabsorption. How would you investigate for these? Constipation, diarrhea. How would you investigate for the GI symptoms? Barium swallow through, esophageal manometry, urea breath test, barium follow through, colonoscopy. How would you treat the GERD? I will go for H2 receptor antagonist, TPI, and prokinetics. What advice would you give to your patient? Ask the patient to don't lie after taking meal, and have a few walk after meal, and don't lie supine. At the night time, his or her back should be elevated somewhat at some angle. Okay, what are the pulmonary manifestations And of this disease? Have light diet, frequent meals but small meals. What are the pulmonary manifestations of this disease? There can be cough, dyspnea, and hemoptysis, and chest pain. How would you investigate for the lung involvement? Chest X-ray and lung function test, HRCT, and what would you find on HRCT? In HRCT, there will be ground glass appearance and honeycomb appearance. That is, air cystic cavities will be present, and reticulonodular shadowing. How would you investigate for pulmonary arterial hypertension? Right heart catheterization. Would you do right heart catheterization in your patient? No, not away. Straight away. I will go for firstly chest X-ray, ECG, echocardiography, and Doppler echocardiography, and if needed, then right heart catheterization. Do you know anything about the DETECT study? Sorry. Okay. How would you treat the pulmonary complications? Suppose your patient has pulmonary complications. He has dyspnea, she has cough, she has pulmonary arterial hypertension. How would you treat her?
I will refer the patient to the pulmonologist, or we You can would treat the refer the patient patient to according the to the symptoms. pulmonologist. That is, if he or she Is there any severe. drug which is helpful? Is there any drug which is helpful with the lung symptoms as well as the skin symptoms? Yes. That is the endothelin receptor antagonist, bosentan. Think again. Hello? Think again. Is there Hello? any drug? Is there any therapy that you can initiate? I will ask the patient for immunosuppressive therapy like cyclophosphamide. Okay. How do you give cyclophosphamide? I will give IV cyclophosphamide 600 milligram meter. IV cyclophosphamide. If patient is in serious condition, then I will start IV cyclophosphamide 600 milligram per meter square monthly for 6 months. Then, what would you do after 6 Then months? switch over to the oral. Then switch over to the oral 2 gram per day. What is the scleroderma renal crisis? In scleroderma renal crisis, there will be the hypertension, renal failure, proteinuria, hematuria, and CNS symptoms like stroke and encephalopathy due to Is it an the renal emergency? failure. Is it an emergency? Yes, it's an emergency. Yes. Your patient was saying that she had hypertension, she had frothy urine, she had headache sometimes also. Do you think you should She evaluate her denied for of frothy scleroderma? urine. No, she said She jhaag denied aata hai. for urinary symptoms. She said jhaag aata hai. Sorry, I didn't appreciate that. Chale, what are the causes of scleroderma renal crisis? Why would a patient go in scleroderma renal crisis? If the patient has rapidly progressive disease and diffuse involvement, along with if the patient has taken high dose of steroids, then he or she may go into What do you mean by high Scleroderma doses of renal crisis. steroids? What do you mean by high more than doses of 60 milligram per steroids? day. More than 60 milligram per day. So you are saying that you can give up to 50 milligram per day in systemic sclerosis. Can you give that much? No. We will start from the low dose. We will avoid, but in certain circumstances, but we will give from low dose. To be safe from scleroderma renal crisis, what should our dose not exceed? What is the level that our dose should not exceed? Hello? Can you hear me? Hello? Ji? Sorry? I'm saying that to be safe from scleroderma renal crisis, what is Hello? the dose of steroids? Yes. To be safe from scleroderma renal crisis, what should be the dose of steroids that should be performed, that should be given, the maximum dose which could be safely given? Steroids usually should be avoided, but in case the patient has a complaint of arthritis, Suppose myalgia, suppose you're giving steroids, then up to what level can you give the steroids? In systemic up sclerosis. to 20 milligram per day, maximum limit. Okay. How will you treat if Hello? the patient has gone into scleroderma renal crisis? How would you treat the patient? Sorry, ma'am, please repeat. I'm saying if your patient has Hello? scleroderma renal crisis, how would you treat? Hello? Can you hear me, Dr. Zonish? I will admit the patient. Admit the patient and maintain IV line, and according to the symptoms of the patient, I will maintain ABC of the patient
and 7 baseline labs will check the urea create electrolytes of the patient and GFR. And according to that, if patient needs dialysis, then I will advise for that, and I will manage hypertension with the AC inhibitors. And if the patient has symptoms of stroke or encephalopathy, then I will treat that also. ठीक है. Are there any recent advances for the treatment of scleroderma renal crisis? Yes, they are tyrosine kinase inhibitors which are under research, and IV immunoglobulin. And no, just for scleroderma renal crisis. I'm not asking about systemic sclerosis. I'm not asking about the whole systemic sclerosis. I'm only saying for the scleroderma renal crisis, are there any recent advances in progress? Sorry. Okay. Now, can you just give me a whole summary of how would you manage your patient according to the symptoms she had? What would you give her? I will counsel the patient about her disease. No, we will come to counseling later on. Just tell me about the treatment first. That how would you treat her? I will advise for according to the symptoms the patient has. I will advise for as my patient has pulmonary symptoms. So after investigation, what will you do for her skin disease? I will go for. First, tell me about the skin disease. What will you do about that? Like calcium channel blockers, angiotensin receptor blockers, and bosentan, and phosphodiesterase inhibitors, sildenafil. And for her skin tightening, what would you give? जो आपके पेशेंट को सिस्टमिक स्क्लेरोसिस वो तो आपके पास कुटेनियस डिजीज के साथ आई है ना, यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, हाउ विल यू ट्रीट हर स्किन सिम्टम्स? I will give her topical sodium nitroglycerin and calcium channel blockers, and for telangiectasia I will advise for pulse dilator, and for calcinosis. आप मुझे ये बताएं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और इस सबसे टॉपिकल नाइट्रोग्लिसरीन से क्या उसकी स्किन की टाइटनिंग खत्म होगी या ये रेनॉल्ड्स की ट्रीटमेंट है? स्किन की टाइटनिंग के लिए हम एंटीफाइब्रोटिक ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को. कौन सी होती है एंटीफाइब्रोटिक ट्रीटमेंट? हेलो, कौन सी होती है एंटीफाइब्रोटिक ट्रीटमेंट? डी पेनिसिलामीन थेरेपी. Your patient has been married for just 11 months, and obviously she would be wanting to conceive. So would you consider D-penicillamine? How effective is it? Can you give it in pregnancy? पहली बात. नहीं. So obviously your patient is just 11 months into her marriage. Wouldn't she be wanting to conceive now? Okay, what other options? Aspirin, heparin. For? To relieve his vascular symptoms. Skin tightening के लिए क्या देंगी? और कोई immunosuppressive therapy? वो तो साइक्लोफॉस्फेमाइड दे रहे हैं और मिथोट्रेक्सेट, माइकोफिनोलेट, मॉफेटिल. माइकोफिनोलेट, मॉफेटिल के क्या है मोड ऑफ एक्शन? कॉम्प्लिकेशंस क्या है माइकोफिनोलेट, मॉफेटिल की? Sorry, I couldn't recall now. Complications?
What are side effects? माइथोफेनोलेट दे सकते हैं प्रेगनेंसी में? नहीं, ये भी टेराटोजेनिक है. मेथोट्रेक्सेट भी नहीं दे सकते. मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं? नहीं दे सकते. तो क्या नहीं. करेंगे फिर? छोड़ देंगे पेशेंट को? एनी न्यूरो थेरेपी? सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे. IV एनी इम्यूनोग्लोबुलिन, न्यू? IV कितना इम्यूनोग्लोबुलिन 2 ग्राम पर मंथ देते हैं. What is the cost of this therapy? It's expensive. Your patient is working in an office. Do you think your patient would be able to afford? And do you think it is as easily available? No. Chalo, let's suppose your patient conceives. Would there be any complications during the pregnancy? Would you expect any complications? Yes. There can be preeclampsia, IUGR, and there can be there are risks of abortion and premature birth and the need for cesarean section. Okay. What would you like to advise your patient that what would be a good time to conceive? Is right now, after taking a look at her history, do you think it would be a good time for her to conceive? If yes, then No, why? it's If not not, a good then time. why not? When her disease is under control, then I will advise her for, when his disease is in remission, then I will advise her for conception. How would you decide whether the disease is in remission or not? When her symptoms are improved, that is, these ulcers and complaints of dysphagia, cough, these are relieved. Okay. Your patient has been taking steroids, and she also has difficulty in standing up from sitting position. So how would you differentiate whether this is steroid-induced myopathy or whether it is because of overlap with myositis? I will go for investigations, that is muscle enzymes. How would you clinically decide on the basis of history and examination? I will ask the patient in detail that whether these symptoms occur after steroid taking or they are before that. Did you ask the patient? No, I didn't ask in detail. Can systemic sclerosis be induced by a drug? Yes, they can be caused by some drugs. Like? And some chemicals also, like pentazocine, and they can be caused by the ketones and silicone implants, and tryptophan, and formaldehyde, and spirits, white spirit. These are the occupational exposures, no? Pentazocine is the drug which can cause it. Any newer therapies? Newer therapies for the treatment of systemic sclerosis? Any biologicals? Rituximab and tocilizumab. What is the mode of action of tocilizumab? And tyrosine kinase inhibitors like imatinib, and we can also give TNF inhibitors. They are the newer therapies. Infliximab, etanercept. What is the mode of action of tocilizumab? Where does it act? It is interleukin-6 inhibitor. Sure. Yes. How do you perform nail fold capillaroscopy? How do you perform nail I fold will capillaroscopy? put a drop of oil on the nail fold
and then look with the dermoscope or with the ophthalmoscope at the 40 diopters. And what will be your findings in systemic sclerosis? In early stages, there will be the dilatation of the nail fold capillaries, and later on there will be the dropout. Any difference between capillaroscopy findings of limited and diffuse systemic sclerosis? Yes, in limited there will be the only there will be the dilatation, and in diffuse there will be the dropout of capillaries. Okay. Is there any role of physiotherapy in your patient? Yes, it has important role. And we will advise different exercises for the patients, and we will refer the patient to the physiotherapist. What physiotherapy exercises would be beneficial for your patient? We will ask the patient to keep her hands in the warm wax, and then put the hand out and wrap the hands in the plastic bag for 10 to 15 minutes, and then clean the wax, and then perform the exercises. Different exercises for hands and different for the mouth, and also for the lungs, but for whole body, swimming is the best exercise. And ballooning and blowing air in the mouth, and different exercises for hands also. Different gestures, gesture making for mouth. Does phototherapy have a role in the treatment of systemic sclerosis? Yes, UV-1 and povotropy can be given. How does it act? After excluding all the contraindications. Sorry? So how does phototherapy help? What does it do? It can have effect on the collagen. How? So, sorry. Okay, Ji, thank you very much. I don't think I have any other questions to add. I would like to request Dr. Saadat at this point if you can add any questions or. मैडम इनसे जरा ये पूछिएगा कि डॉक्टर आमना आप तो ऑनलाइन हैं? काउंसलिंग के लिए हाँ, आप 1 मिनट या 1.5 मिनट आपके पास है. आप जो काउंसलिंग की क्वेश्चन है जो आपके जहन में है वो आप पूछ लीजिएगा. जी जी डॉक्टर साहबा, ये आप मुझे बता सकती हैं कि इस बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? नहीं, देखिए, इस बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन इलाज करने से बीमारी बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी, और आप अपने रोजमर्रा के मामूलात में काफी बेहतर महसूस करेंगे. नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक कभी भी नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक ये बीमारी नहीं होती, लेकिन इससे आप अगर इलाज करवाएंगे तो आप बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी, और आगे के जो आगे जाके नुकसानात हो सकते हैं उनसे आप बच सकती हैं. तो इलाज कितने अरसे तक कराऊं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? इलाज देखिए इसका लंबा चलेगा. अच्छा, ये बता सकती हैं आप मुझे कि ये मतलब मेरे से किसी को लगती तो नहीं है? मतलब जैसे लोग मुझसे दूर दूर रहते हैं कि मतलब शायद मेरे ऐसी बीमारी नहीं है. नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बीमारी नहीं है जो एक दूसरे से लगे. आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ आराम से सारे कामकाज कर सकती हैं, और बीमारी ये बिल्कुल भी फैलने वाली इस तरह से नहीं है. आप सबके साथ आराम से रह सकती हैं. अच्छा, आप ही सकते हैं, कोई बीमारी ऐसे नहीं फैलती. अच्छा, ये बता सकती कि इस बीमारी से जैसे मौत तो नहीं वाक़ई हो जाती कि मतलब क्योंकि ये बढ़ती जा रही है ना, कभी मुझे सांस की तकलीफ भी हो जाती है, कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इससे कोई मौत तो मेरी नहीं मतलब जल्द? लेकिन अगर आप इलाज करवाएंगी तो इसके जो है ना वो मुज़ररात कम हो जाएंगे, लेकिन अगर जब इलाज नहीं करवाया जाता तो इस बीमारी में आम लोगों की निस्बत जो है वो 16 से 34% जो है वो चांस होता है जल्दी अमात होने का, अगर इलाज ना करवाया जाए तो. क्योंकि इस बीमारी के आगे जाके पेचीदगियां होती हैं, तो उनसे बचने के लिए इलाज करवाया जाता है. अगर ना करवाया जाए तो वो पेचीदगियों की वजह से मौत की शरह जो है वो ज्यादा हो जाती है. क्योंकि मैंने महसूस किया कि मतलब लोग मुझसे मिलना पसंद नहीं करते,
تو ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری جو ہے لگنے والی نہیں ہے. جی جی بالکل بتانے کی ضرورت ہے. اور آپ اگر چاہیں گی تو ہم آپ کے گھر والوں کو بھی آپ لے کے آئیں تو ہم بھی ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری اس طرح نہیں پھیلتی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر زونیش. ڈاکٹر ہیرا ابھی آپ نے جو کریکشن کرنی ہے وائوا کے آنسر جو ہے وہ تو خیر ہم گروپ میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے آنسر کیا ہیں, لیکن یہ ہسٹری وائز یا اور کوئی ٹپس آپ نے بتانی ہے تو ڈاکٹر ہیرا پلیز آپ بتائیے گا. ہسٹری ڈاکٹر زونیش نے ویسے اچھی لی بہت. آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ ہر آن دیٹ. کچھ چیزیں میں سمجھانا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ پیشنٹ کی بات کو کاٹے نہ. پیشنٹ کی آپ کو لمبی چوڑی سنا رہا ہو تو پھر بھی آپ کو پولائٹلی اس کی بات کو وہ کرنا ہے. اگر پیشنٹ آپ آنسر دے رہا ہے بیچ میں کاٹ کے آپ اپنا کوشچن نہ ڈالیں. دیٹ لیوز اے ویری بیڈ امپریشن کہ آپ کی ہسٹری آپ کو رٹی ہوئی ہے اور آپ اس میں پوچھتے جا رہے ہو. لسن ٹو واٹ دا پیشنٹ ہیز ٹو سے. ڈسٹریکٹ کر رہا ہوں کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ. آئی ڈو ناٹ ڈینائی دیٹ. پیشنٹ بہت زیادہ دے بیٹ اباؤٹ دا بش ا لاٹ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پولائٹلی اس چیز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے بعد آپ کنسلٹنٹ بن کے نکلیں گے. آپ کو مطلب یہ ڈرل نہیں ہے کہ آپ کو ڈرل کرنا ہے. وہ آپ کی سینسٹیوٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹورڈز دا پیشنٹ. آپ کا طریقہ ہر چیز کو آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے. صرف آپ کی ہسٹری کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ آپ کی ڈیلنگ دیکھتے ہیں جنرل پیشنٹ کے ساتھ کیا ہے. پیشنٹ جب اپنی بات بتا رہا ہے پہلی 1-2 منٹ اس کی بات سن لیں کہ وہ کیا بتا رہا ہے. مجھے پتا ہے ہم سب کے ذہن میں بہت سوال ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری جلدی ہسٹری ختم ہو جائے, لیکن تھوڑا اس کو ٹائم دے بولنے کا. اور بات کاٹے نہیں پیشنٹ کی کبھی. یہ 4-5 مرتبہ آپ کی ہسٹری کی ڈیورنگ ہوا کہ آپ نے پورا سینٹینس نہیں سنا, بات کاٹ دی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ سسٹمک اسکلیروسس کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہو تو اس میں آکوپیشنل ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. اب وہ آفس میں کام کر رہی تھی کمپیوٹر پہ, تو وہ ڈاکٹر آمنہ بتائیں گی آپ کون سی آفس میں کام کر رہی تھی جہاں پہ کمپیوٹر تھا؟ ڈاکٹر آمنہ ہے آن لائن؟ جی ڈاکٹر آمنہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی میں یو فون کے آفس میں کام کرتی ہوں. دیکھیں یہ جو ریز ہوتی ہیں نا ان کی وجہ سے سسٹمک اسکلیروسس ہوتا ہے. تو جہاں پہ موبائل ٹاورز ہیں اگر ان کی ریزیڈنس کے آس پاس ہیں یا وہ کہیں ایسی ان کی ورک پلیس ایسی ہے تو یو شوڈ آسک اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے نا. موبائل ٹاورز کا آپ گھر کے آس پاس کا بھی پوچھیں گے. یہ اسپیشل کوشچنز ہوتے ہیں سسٹمک اسکلیروسس کے جو آپ کو ایج دیں گے دوسرے کینڈیڈیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ نے میرے خیال سے ساری اب ایسوسیشنس میں ایک کہنا چاہوں گی کہ اس کی آٹومیون تھائرائڈ ڈیزیز سے ہوتی ہے. آپ نے اس کا کوشچن یہ بنایا کہ آپ کے کوئی غدود تو گلے کے بڑھے ہوئے نہیں ہوئے تھے. ضروری تو نہیں آٹومیون تھائرائڈائٹس میں غدود بڑھے ہوئے ہوں. کوئی دوسرے کوشچن بھی ہو سکتے ہیں نا تھائرائڈ سے ریلیٹڈ جو آپ پوچھیں, جو پیشنٹ کے لیے آنسر کرنا. ہاں کیا ڈائریا اور کانسٹیپیشن, سردی گرمی لگنا, ٹریمرز, یہ سب آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پیشنٹ بلڈ پریشر کا بتا رہی ہے, پیشنٹ فراتی یورین کا بتا رہی ہے, بٹ یو ڈڈ ناٹ آسک اباؤٹ پیڈل ایڈیما یا کوئی پیری آربیٹل پفنس. پیری آربیٹل کا پوچھا تھا میں نے, پیری آربیٹل اس کا پوچھا تھا لیکن وہ انہوں نے ڈینائی کیا تھا. اچھا پھر ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. اور ہر چیز کی ڈیوریشن ضرور پوچھنی ہے. آپ پوچھتے تو جا رہے تھے کہ یہ آپ کو ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کو ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ڈیوریشن آپ اتنا نہیں پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب میرے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے تھوڑا اسپیڈ اپ بھی آپ کو کرنا پڑے گا اپنی ہسٹری ٹیکنگ کو, وہاں پہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر سعادت کچھ اور مسٹیکس آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں؟ جی چلے میں آپ لوگوں کا بھی 10 منٹس لے لیتا ہوں. تھوڑا بہت ڈاکٹر ہیرا نے کافی چیز آپ لوگوں کو بتائیں, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں. ڈاکٹر زونیش آپ نے ہسٹری لے لی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پیشنٹ ایڈمٹ کب ہوا تھا. یہ میں تھوڑا سا آپ کے ہسٹری بایو ڈیٹا کا تھوڑا سا وہ کرنا اپنے نالج کے لیے. جی بتائیں پیشنٹ کب ایڈمٹ ہوا تھا؟ سر ایڈمٹ کی ڈیٹ نہیں پوچھی میں نے. ہاں نہیں, کتنے دن پہلے ایڈمٹ ہوا تھا یہ تو پتا ہوگا. نہیں انہوں نے کہا تھا 15 منتھ سے مجھے کمپلین ہے.
नहीं, एडमिट कब हुआ था, मेरा सवाल ये। नहीं, एडमिशन का मैंने नहीं पूछा। हाँ, तो आपने बायोडेटा कंप्लीट नहीं की। देखिए, आप एक एक चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी तो कुछ ना कुछ आपका एट द एंड आएगा। अगर आप ये चीजें भी कॉमन चीजें हैं, लेकिन इसको इतना वो हल्का नहीं समझना चाहिए। एडमिट कब हुआ था, ओपीडी के जरिए, इमरजेंसी के जरिए, ये तो शायद आपने पूछा होगा, लेकिन डेट ऑफ एडमिशन ఈ రంగ శల్వారైతే మా మాకు చాలా జీబ్ ఇక్కించుకుని బతకలేదు వాళ్ళు మంగ చోనా। अच्छा, तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को डॉक्टर जुनिश? जी जी सर। हाँ, ठीक है। तो आपने डेट ऑफ एडमिशन नहीं पूछा, बाकी आपने चीजें पूछी। बायोडेटा में आपने ब्लड प्रेशर, शुगर का पूछा था? जी हाँ, ब्लड प्रेशर का उन्होंने बताया था। ठीक है, सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक चीज और, जब आप हिस्ट्री में, मैंने आपको पहले बताया कि डर्मेटोलॉजी की हिस्ट्री में, मेडिसिन की हिस्ट्री में फर्क ये है कि आप एट द स्टार्ट ऑफ यूर हिस्ट्री आप पेशेंट को बताएं कि दिखाइए। पेशेंट ने कहा कि अभी मेरे जिल्द सख्त हो रही है, निशान है, दाग है, तो आपने बताया कि जरा दिखाइएगा। एक्सपोज करने का एक वो होता है ना, पेशेंट को एक्सपोज करना होता है। तो अगर फीमेल पेशेंट है तो, लेकिन आपकी आदत तो होनी चाहिए ना, आपने ये अल्फाज बताने हैं कि दिखाइए, ताकि वो आपको दिखाए, ठीक है ना। तो अगर वो मेल पेशेंट है तो आपने उसको फुल उसकी कम्युनिकेशन करवानी है, फीमेल है तो उसके मुताबिक ये आदत आपने नहीं डाली, वरना आप बता देती कि दिखाइए तो वो दिखा देती। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप है। दूसरा, जब आप क्वेश्चन पूछ रही है हिस्ट्री में, तो आपने 3 सवाल एक साथ नहीं करने हैं कि आपने 3 सवाल एक साथ करने हैं। टाइम अगर कम है तो आपने पेशेंट को आपने वो करना है, क्या कहते हैं, ट्रेन करना है। अगर पेशेंट को मैं पूछना है कि आपको उल्टी, मतली या आपका पेट खराब है, उल्टी तो नहीं है, मतली, 3 सवाल है ना, तो मैं 3 सवाल को ऐसे तरीके से पूछ सकता हूँ कि मेरा भी टाइम बच जाए, मरीज भी जो है ना अलग अलग सवाल बोलते हैं। आपको उल्टी तो नहीं है, वो कहेगा नहीं, मतली, पेट खराब। अब मैं सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। नहीं पूछूंगा तो एग्जामिनर कहेगा पूछा नहीं, एक साथ पूछूंगा तो एग्जामिनर कहेगा कि 3 सवाल पूछे, पेशेंट ने यस बोला तो वो किस चीज के यस बोले, 3 सवालों में किस चीज का आंसर दे। ये बहुत बैड इंप्रेशन होता है। एक सवाल पूछना है और ये आदत बनना है कि अगर पेशाब में कोई तकलीफ है, नहीं है, अगर आपने मरीज पूछते हैं तो खून आ रहा है, नहीं, पीप नहीं, झाग नहीं, सिर्फ ना, मरीज को भी तो ट्रेन करना होता है ना, तो आप उसको ट्रेन कर सकते हैं अगर आप इस तरह इतनी कोशिश करें। ओपन क्वेश्चन होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात, आपने इनिशियली आपने ओपन क्वेश्चन पूछने हैं। मरीज हो सकते हैं आपको पहले तो आपने इनिशियली 18-20 सेकंड मरीज को छोड़ना है, वो जो भी कहे आपने सुनना है। वो अगर अपनी पुरानी कहानी भी बताए तो आपने सुनी है, उसके बाद आपने उसको इंटरप्ट करना है, जिस तरह डॉक्टर सर ने बताया, बड़े पोलाइट। तो वो ये था कि ओपन क्वेश्चन आपने नहीं पूछने, आपने क्लोज क्वेश्चन आपने नहीं पूछने इनिशियली, आपने पूछने अच्छा क्या मसला है, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन होने चाहिए, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन होने चाहिए कि आप क्या मसला था, मरीज बता, नहीं बता तो फिर आप क्लोज क्वेश्चन कर सकती हैं। ठीक है डॉक्टर जुनिश, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी 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 सर। अच्छा, ठीक है। आगे आपने आपको पेशेंट को बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई, मरीज काम कर रहा है ऑफिस में तो पीएन भी काम करता है और वो जो टेबल पे बैठा हुआ वो भी काम कर रहा है। ऑफिस किस चीज का है, तो आपको पेशेंट को बहुत डिग आउट। कैट के डिजीज में भी जो उस दिन ने किया था, उसमें भी काफी लोग, उस दिन कैट के पेशेंट में भी किसी ने वो नहीं किया, हिस्ट्री का, सॉरी, ऑक्यूपेशन का नहीं पूछा, और आज भी आपने ऑक्यूपेशन का नहीं पूछा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि पेशेंट सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट में अगर पेशेंट बता रहा है कि मुझे वेट गेन शदीद, मतलब मुझे बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, तो क्या आपके दिन में क्या आएगा? सर स्टीरॉइड की वजह से शायद हो रहा हूँ। और क्या हो सकता है आपके डिफरेंशियल में, मतलब कुछ उस टाइप के डिफरेंशियल, कुछ और सोच, स्टीरॉइड अच्छी बात है, और क्या ध्यान में आ सकता है कि भी वेट का पूछना क्यों जरूरी है, मुझे ये बताएं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। सर थायराइड के हवाले से। हाँ, थायराइड में क्या होगा? थायराइड में क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है। हाइपोथायराइडिज्म में, और अगर बिल्कुल सही कहा, अगर पेशेंट कह रहे हैं मेरा शरीर वेट लॉस हो रहा है, तो फिर वो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का कोई ऐसे डिफरेंशियल ध्यान में आ सकता है? फिर हाइपोथायराइड में हो सकता है, या फिर मैलिग्नेंसी हो सकता है, उसको मैलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। वेट लॉस अगर उसे बता दिया तो फिर आपने डिग आउट करना है कितने अरसे में कितना वेट जो है आपका लॉस हुआ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्टीरॉयड
स्टीरॉयड का जो आपने पूछा ही नहीं कि स्टीरॉयड उसने बंद कब की है, कितने गोलियां, अच्छा मतलब कितनी गोलियां ले रहा था मरीज? नहीं, ये नहीं पूछा सर मैंने। तो ये तो देखो आपका पूरा व्यवहार स्टीरॉयड पे फेल हो सकता है, ये रिमेम्बर याद रखें। स्टीरॉयड का जब उसने बता दिया, स्टीरॉयड का छोटी गोलियां हैं, सफेद है, जैसे भी है, कितनी गोलियां ली, कितने अरसे ली, अभी ले रही है कि नहीं, बंद किए, क्यों बंद किए, क्या डॉक्टर ने बताया था या खुद बंद किए? बंद करने की कोई वजह है? ये तो पूछे थी, वो कह रही थी नहीं, मुझे आपके पेशेंट बोल भी रही थी कि ना मुझे बहुत सारी गोलियां देते थे तो मैं नहीं खा सकती थी इतनी, तो ये फिर भी आपको मैं क्यों नंबर दे रही नहीं थी, फिर पूछा। भी नहीं पूछा आपने कि कितनी खा रही थी आप फिर? नंबर नहीं पूछा। ठीक है ना? हाँ, स्टीरॉयड का अब तो कोई माफी नहीं है ना, स्टीरॉयड कितने ले रही, कितना अरसे ली, बंद अचानक बंद की या स्लो स्लो? अगर स्लो स्लो बंद की तो बहुत सारी डिफरेंशियल हमारे आउट हो जाएंगे, कोई इसको साइड इफेक्ट का ज्यादा एडिशन वगैरह चीजें तो कम से कम नहीं। अगर उसने कहा आपने अचानक बंद की तो हमारा कुछ जहन कुछ कहीं और भी चला जा सकता है कि भाई अचानक बंद की एडिशन में तो नहीं जाएगा, कोई और इस तरह के क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आपने बंद क्यों की, आपने की, डॉक्टर ने की, और चीज क्यों की, और अचानक की, या वैसे तो कभी दवाएं मिलती नहीं बंद कर देते, ठीक है ना? तो स्टीरॉयड्स का बहुत ही, मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर वो है ब्रिगेडियर नईम का जो वो है प्रेजेंटेशन है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। स्टीरॉयड में आपका पूरा वाइवा डाइवर्ट हो सकता है। स्टीरॉयड शॉर्ट टर्म क्या होती है, लॉन्ग टर्म पल्स डोज की क्या डेफिनेशन है, बताएं पल्स डोज की क्या डेफिनेशन है स्टीरॉयड में? सर मिथाइल प्रेडिसोलोन की। मैंने पूछा स्टीरॉयड में प्रेडिनिसोलोन का पल्स डोज क्या है, अब आप बताएं। नहीं सर, ये नहीं पता। हाँ, नहीं तो आपको तो नहीं पता ना, ये सारी चीजें आप वो कर लें, क्या कहते हैं, ये स्टीरॉयड का पढ़ लें, ठीक है ना? पल्स डोज क्या होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, किस तरह उसकी टेस्टिंग वगैरह। स्टीरॉयड का आपका आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन आपका हर वायवे में कहीं ना कहीं फिट होगा इस स्टीरॉयड वाली चीज। अच्छा, आपके जो आपने, मैं दोबारा से 1 मिनट आपका ले लेता हूँ, आपके चीफ कंप्लेंट्स क्या थे, मुझे थोड़ा सा दोबारा बताइए। ये पेशेंट था, चीफ कंप्लेंट थोड़ा बताइएगा। सर, स्किन टाइटनिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स since 15 months and intermittent discoloration of fingers of both hands on exposure to cold since 15 months. अच्छा, मैंने, ठीक है, ये आपने सही बोला। मुझे ये बताएं कि चीफ कंप्लेंट्स के रूल्स क्या है। चीफ कंप्लेंट्स में 4 चीजें होनी चाहिए ना, 3 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, कभी कभी 3 आ सकती है, तो कौन सी 4 चीजें हैं वैसे जनरली मुझे बताएं। सर, एक तो सिम्टम, और दूसरा साइज, तीसरा जो है वो ड्यूरेशन, सिंस हाउ लॉन्ग, एंड देन एसोसिएटेड कोई इम्पोर्टेंट चीज है जैसे पेन है या कोई हाँ, तो आपने तो एसोसिएट का आपने नाम ही नहीं लिया, तो इसमें कोई खारिश थी, जलन थी, दर्द था, सूजन थी, कुछ भी नहीं आपने नहीं बताया। आपका चीफ कंप्लेंट कंप्लीट होना चाहिए 4 चीजें। हाँ, क्या चीज है? स्किन थिकनिंग है। लीजन क्या है? लीजन, साइट, ड्यूरेशन, एसोसिएटेड फीचर। लीजन क्या है? स्किन थिकनिंग है। कहाँ पर है? अप टू द 4 आर्म्स है, कब से है? 1 साल से। और क्या है इसके साथ बताएं, सिर्फ खारिश है, जलन, सूजन, कुछ तो होगा ना, ठीक है ना? नहीं है तो भी कुछ तो ओके। 4 चीजें आपने नहीं बताया, आपने हेपेटाइटिस बताया, ठीक है ना? और चीज कंप्लेंट्स कम से कम 2 होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, और ये 4 चीजें कम से कम आपने रखी। उसकी वजह यह है कि जो एक आपके चीफ कंप्लेंट्स थोड़े से खूबसूरत भी बन जाते हैं, और एग्जामिनर जो है वो अमूमन इतनी लंबी हिस्ट्री सुन के वो आपका चीफ कंप्लेंट और आपके हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के इनिशियल जो 4-5 सेंटेंसेज है, वहां तक वो उसका दिमाग जो है ना ज्यादा जाग रहा होता है। आगे अगर वो सो गया या उसकी, तो वो इसी में इंटरेस्टेड होता है कि आपने आगे क्या कहना है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रेशन बताता है कि आपको चीफ कंप्लेंट्स कहते हैं, उधर ही वो इम्प्रेस हो जाएगा। सही है? अब पेशेंट, अच्छा दूसरा जो है डिफरेंशियल में पेशेंट जो है कह रहे हैं मुझे पेशाब में झाग आ रहा है। अच्छा, आपने क्या किया, पेशेंट बता रहा है कि मुझे ये चीज हो रही है, लेकिन आपने चूंकि अपने क्वेश्चन पूरे करने थे तो आपने इसको लिफ्ट नहीं कराई, पेशाब में झाग आ रहा है, नेफ्रोजेनिक सिस्टम का पूछ लें। अगर पेशेंट कहता है ना कि मुझे बिल्कुल अब पेशाब में कोई मसला नहीं है, तो आपने MRI वगैरह का पूछना ही नहीं है, आपने फालतू में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि पेशाब में झाग आ रहा है, तो फिर आपके क्वेश्चन तो नेफ्रोजेनिक की तरफ जानी चाहिए। जी सर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
एग्जामिनेशन में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग बताऊं, जब आप लोग जीपी करते हैं ना, तो आप जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और आप लोग पल्स चेक करते हैं, तो एग्जामिनर एक्चुअली उसके पास एक चेक लिस्ट होती है, वो उसको क्लिक कर रहा होता है, या उसके पेपर पे हो या उसके जहन में हो, लेकिन एक चेक लिस्ट वो बन रहा होता है आपका, ठीक है। तो आपने ब्लड प्रेशर चेक किया तो आप जोर से लाउडली बताएं 120/80 अपने साथ, ताकि एग्जामिनर सुन ले कि आपकी ये चीज इतनी है, ठीक है। इसका एक अपना एक इंप्रेशन होता है। आपने पल्स चेक किया तो आप बता दें कि पल्स जो है वो इतना है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये जोर से लाउडली बताना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे, वो आपके क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे इनिशियल 3 जो आपने बताया? सर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, पॉलीमायोसाइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ओवरलैप एंड मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आपने किस बेस पे बताया? सर ये प्रॉक्सिमल मायोपैथी के सिम्टम्स की वजह से। प्रॉक्सिमल मायोपैथी के वजह से। और बाकी आपने पॉलीमायोसाइटिस क्यों बताया? सर वो भी ये मतलब इसी वजह से रखा था। आपने जो सारी चीज मिस कर दी। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के जो कॉमन डिफरेंशियल्स हैं वो तो आप जहन में रख लेना। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो भी लॉन्ग केसेस हैं उनके डिफरेंशियल जो बगैर मरीज को बगैर देखे जो जहन में आनी चाहिए वो तो आप लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए ना, ठीक है। वो तो पता है मॉर्फिया और वो वाली चीजें जो है, लेकिन वो इस पेशेंट में जैसे फिंगर्स इन्वॉल्व हैं तो हम मॉर्फिया बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे मॉर्फिया क्यों रखा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, देखिए सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का जो टॉप का डिफरेंशियल है ना, जो होना चाहिए कहीं ना कहीं फिट होता है, वो है सूडोस्क्लेरोडर्मा। ये वर्ड याद रखें, सूडोस्क्लेरोडर्मा। सूडोस्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, वो ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, वो ऑक्यूपेशन की वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत सारे उसके वजूहत हो सकती हैं। थायराइड का आपने जिस तरह डॉक्टर हेरा ने बताया, थायराइड पे आपको पूरा वो करना है कि थायराइड की कोई चीज तो नहीं है, ठीक है ना। और सूडोस्क्लेरोडर्मा की क्या क्या कॉजेज है वो आपके जहन में, मैलिग्नेंसी भी है, ड्यू टू ड्रग्स है, मेडिकेशन है, और ऑक्यूपेशन है, और भी बहुत सारी चीजें। तो सूडोस्क्लेरोडर्मा क्यों नहीं है? सर उसमें भी ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट होती है, बैक की, उसमें भी एक्सट्रीमिटीज तो नहीं होती इन्वॉल्व, अपर ट्रंक एक्सट्रीमिटीज नहीं, हैंड्स नहीं होते या पूरे आर्म्स नहीं होते? हैंड्स नहीं होते। अच्छा ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक। दूसरा आगे जो आपने जो चीजें आपको करेक्ट करनी है, ये जो कॉमन ड्रग्स है ना, जिस तरह IV साइक्लोफॉस्फेट हो गया है, जिनको प्रोटोकॉल रिटॉक्सिमेब हो गया है, इनके आप लोग फिंगर टेस्ट आपको पता होनी चाहिए कि साइक्लोफॉस्फेट किस डोज के देते। आपको सिर्फ इतना पता था कि डोज क्या है, आपको ये नहीं पता था कि पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियल जो प्री ट्रीटमेंट ड्रग्स होती है वो जो IV फ्लूइड्स देने होते हैं या उसका जो मॉनिटरिंग होती है वो आपने बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे करते हैं। तो ये कॉमन चीज को कोई इसको एंटीहिस्टामिन देते हैं, कोई पैरासिटामोल देते हैं, कोई इसको फ्लूइड देते हैं, इसको हाइड्रेट करना है या नहीं, ये कॉमन चीजें तो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ ही तो ड्रग्स हैं, टोटल कितने ड्रग्स हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोफॉस्फेट का आपने बताया कितना ये, और बाकी अब ये डिस्कस कर रहे हैं। सारा दिन आप लोग जो है ना इसको वेस्ट कर रहे होते हैं, इस चीज को डिस्कस करें। ड्रग्स के प्रोटोकॉल आपको पता होने चाहिए। न्यू एडवांसमेंट टोटल डिजीज है 8 से 10। अब 8 से 10 डिजीज की न्यू एडवांसमेंट रोजाना आप पढ़ लेना कि 2-4 डिजीज ड्रग्स होंगी जो न्यू एडवांसमेंट है। और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का न्यू एडवांसमेंट है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। आपने उसको नाम ही नहीं लिया, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको वो नहीं कर रहा, अच्छा मैं आपको कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम बहुत है, क्योंकि 1 महीना है, ठीक है ना। और 1 महीने पहले अगर मैं आपको डांटूं तो इसका मतलब है कि आपको वो मोरल नीचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि टाइम ज्यादा है। अगर आपका 1 हफ्ता होता है, 5 दिन होते हैं या 2 दिन होते हैं ना, मैं आपको ये चीज नहीं बताता। अब इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत टाइम है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ा भी था, लेकिन ये अभी बताते हुए मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, ये पढ़ा था तो उसका फायदा नहीं है। अगर एग्जामिनर को नहीं पता चला ना तो फिर उसका फायदा नहीं है। जी सर। अच्छा, एक और चीज जो तमाम लॉन्ग केसेज में आपकी काम आएगी वो ये है कि एग्जामिनर जब आपको कंफ्यूज करने पर आता है, वो क्या करता है कि आपको कहता है कि अच्छा इस पेशेंट को अगर TB है तो क्या करोगे। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना वो कोलैप्स कर जाता है। पेम्फिलस वगैरह का पेशेंट आ गया और उसने एग्जामिनर ने पूछा कि इस पेशेंट को TB है तो आप क्या करोगे। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी सर। हाँ, तो आप परेशान हो गए कि अभी मुझे क्या जवाब देना है, या इसको हेपेटाइटिस C करा देते हैं, अभी क्या करना है। तो ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको हर लॉन्ग केस में एग्जामिनर कर सकता है और क्या वो अक्सर होता है। उसका ये है कि आप एक
कॉमन चीज है कि जो भी लॉन्ग केसेस है उनकी जो भी ट्रीटमेंट है ना वो दो किस्म की होती है. एक वो ट्रीटमेंट होती है जो इम्यूनोसप्रेसिव वाली ट्रीटमेंट होती है. आप अपने पास लिख लें कि ये ट्रीटमेंट जितने भी ये इम्यूनोसप्रेसिव है और ये ट्रीटमेंट जो है ये नॉन इम्यूनोसप्रेसिव है. ठीक है ना, ये आप अपने पास अलग से लिख लें. ठीक है ना. अब नॉन इम्यूनोसप्रेसिव में कौन कौन सी है आप जरा बताएं. सर ATG कहना चाह रहे हैं आप मतलब? मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ट्रीटमेंट चाहे कोई भी डिजीज हो आप उसको ले लें, क्या कहते हैं पेम्फिलस वगैरह को ले लें. उसकी ट्रीटमेंट जो है ना बहुत सारी चीजें हैं, इसमें ड्रग्स भी है, सब चीजें हैं, प्लाज्माफेरेसिस भी है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी है और रिटॉक्सिमेट भी है. आप ट्रीटमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करें, इम्यूनोसप्रेसिव एंड नॉन इम्यूनोसप्रेसिव. बताएं नॉन इम्यूनोसप्रेसिव कौन से? सर ये IV इम्यूनोग्लोबुलिन, प्लाज्माफेरेसिस और इम्यूनोसप्रेसिव में ये आ जाएंगे मेथोट्रेक्सेट और हाँ ठीक है ना. आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, जब भी आपको एग्जामिनर कोई ऐसा सिनेरियो दे देता है जिसमें मरीज ऑलरेडी कंप्रोमाइज है तो आपने उस तरफ जहन लगाना है कि अभी मुझे कोई ऐसी चीज इम्यूनोसप्रेसिव की तरफ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ मैं नॉन इम्यूनोसप्रेसिव की तरफ भी चला जाऊं. ठीक है ना. और पेम्फिलस वगैरह से और TB है, अब आपको क्या देना है, अब आप उसको स्टीरॉयड दें ना दें, अगर TB है क्या करें नहीं करें. तो आपको जहन में होना चाहिए कि मेरे जहन में एक और चीज भी है जो कि नॉन इम्यूनोसप्रेसिव में कौन कौन सी चीज आ रही है उसको आगे कर लें. ठीक है ना. TB की दवाइयां स्टार्ट कर लें, TB थोड़ी सी कंट्रोल हो गई 1 महीना फिर उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव पे आ जाए. तो स्टार्ट में आपको जो बचाने वाली चीज है ना वो नॉन इम्यूनोसप्रेसिव वाले आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये कैटेगरी है नॉन इम्यूनोसप्रेसिव. समझ आई? जी सर. इसमें कोई वो नहीं है. बहुत सारे लॉन्ग केसेस में आपसे पूछ लेते हैं, सोरियासिस का पेशेंट है, इसको है मलिग्नेंसी है, क्या करोगे? आपके जन और भी कंफ्यूज, मेथोट्रेक्सेट दूं ना दूं, क्या करूं नहीं. आपने फौरन नॉन इम्यूनोसप्रेसिव जो है ना इसमें ये नॉन इम्यूनोसप्रेसिव जो है उसमें फोटोथेरेपी भी आती है, लेकिन फोटोथेरेपी जो है स्किन मलिग्नेंसी में नहीं देना है, ये मैं इंटरनल मलिग्नेंसी की बात करूं. तो इस तरह की चीजें हैं कि नॉन इम्यूनोसप्रेसिव में फोटोथेरेपी भी आती है. तो ये रेटिनाइड या इस तरह बहुत सारी चीजें जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही अलग है तो इम्यूनोसप्रेसिव में नहीं आती. तो ये आप अपने पास एक लिस्ट लिख लें, सिनेरियो चेंज हो गई तो आपने फौरन इस तरफ सोचना है. ठीक है ना. ठीक है सर. ये चीज मुझे एक्चुअली लॉन्ग केस वाले क्लास में बतानी थी, मेरे जहन से निकल गई थी. अच्छा, इसके अलावा जो ब्लंडर्स आप लोग करते हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी में अपने पेशेंट फीमेल आता है तो आपको जहन में ये चीज होनी चाहिए कि ये पेशेंट क्योंकि फीमेल है तो मुझे एबॉर्शन की हिस्ट्री या इस तरह कोई इसकी एप्ला वगैरह इस तरह की चीजें ना कनेक्टिविटी डिजीज रिलेटेड वो कभी नहीं भूलना चाहिए. एबॉर्शन वाली जितनी भी फीमेल गायनेकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं जहन में होनी चाहिए. और दवाइयों की बात आ गई और आपने पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट देना है, आप MMF दे रही है, तो इस तरह की गलती अगर आपने कर ली ना, पेशेंट प्रेगनेंसी चाह रही है और आप उसको MMF दे रही है तो आपका पूरा लॉन्ग केस फेल हो गया. ठीक है. ये वो गलतियां हैं जिसपे वो आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल आपको मार्जिन नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट फेल करेंगे. अगर आपने स्टीरॉयड की उसमें गलती की या आपने प्रेगनेंसी में MMF इस तरह की ये बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, इसलिए इनसे आपने परहेज करने की कौन सी चीज प्रेगनेंसी में देनी है नहीं है, बहुत ही इस चीज को मैटर करती है. अच्छा, आगे मतलब अच्छा पेशेंट का जो आप पूछते हैं कि आपका घर कच्चा है पक्का है, टाइम नहीं है ना, तो आप देखिए सवालात तो बहुत है इकोनॉमिकल के आप क्या काम करती हैं, आप घर में कमाने वाला कौन है, कितने बंदे हैं, कितने कमरे हैं, आपका कमरा ऊपर है कि नीचे है, मतलब वो पराजुमी मायापति का इश्यू हो सकता है. सवालात तो बहुत है, लेकिन आप छोटा सा अगर टाइम करो तो बताएं कि घर में कमाने वाला कौन है और घर का गुजारा होता है कि नहीं थे. 2 सवाल भी काफी है अगर टाइम कम है. तो उसमें आपने फिर इम्यूनोग्लोबुलिन या इस तरह की जो महंगी दवाइयां हैं ना आपको तो पता होना चाहिए. आप फिर उसको आप बता दें कि पेशेंट इज पुअर, अदरवाइज आई वुड लाइक टू दिस. ठीक है ना. आपने फौरन इम्यूनोग्लोबुलिन दिया, कोई और मेडिसिन दी तो आप उसकी ये रखनी है. और काउंसलिंग जो है वो अच्छी की आपने. और इसके अलावा बाकी आपने जो अच्छी चीज में जो मैंने नोट की, शायद आपने पिछली बारी क्लास आपने ली थी लॉन्ग केस की मैंने दी थी, उस पे लास्ट 2 दिन पहले जो मैंने दी थी. हाँ, तो उसका ही शायद असर था कि आपने जो जवाब आपको नहीं आ रहा था आपने डायरेक्ट बोला कि सॉरी. ठीक है ना, या आई डोंट नो. तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं दोबारा बता रहा हूँ. लॉन्ग केस में जरूर कहीं ना कहीं आपका सवाल ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपसे पूछे और आपको नहीं आएगा तो आपने फौरन बोला है कि सर आई डोंट नो. ये आपको अगले 10 सवाल से बचाएगा जो आपके गलत होने वाले हैं.
کیونکہ ایگزامنر وہی چیپٹر کلوز کر کے اگلے سوال پہ جائے گا. اگر آپ نے غلط جواب دیا کہ آئے بھائی چیکر کہ یعنی کہ مجھے تو آتا ہے اور آپ کو آ نہیں رہا ہے وہ آنسر, تو آپ نے کیا کیا, وہ ایگزامنر پہ مزے لینا شروع کرے گا, اسمائل کرنا شروع کرے گا اور سمجھے کہ کیئر میں تو مجھے پاس کر رہا ہے اس لیے اسمائل کر رہا ہے, حالانکہ وہ پھر آپ سے اگلے 10 سوال کرے گا وہ سارے غلط پہ غلط غلط پہ غلط. ٹھیک ہے نا. تو کلیئر کینڈیڈیٹ اپنا ٹائم بچائے. آپ نے کہا ڈونٹ نو, بہت جگہ آپ نے یہ کیا, بہت اچھا کیا, اور آپ نے ٹو دا پوائنٹ آپ نے آنسر دی, یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جس طرح انہوں نے پوچھا کہ آپ کی انویسٹیگیشن کیا ہیں, آپ نے نام دیے اور اس طرح. تو باقی بہت اچھا رہا. باقی سسٹم اسکلیروسس میں آپ نے بایوپسی کیوں کی, تھوڑا سی آپ سے غلطی ہو گئی, لیکن جو چیزیں غلط ہو گئی, آنسر غلط ہو گئے, وہ انشاءاللہ ڈاکٹر فہیم نے وہ سارے نوٹ کر دیے ہوں گے, وہ گروپ میں ڈسکس ہوں گے, ایک ایک کوشچن الاٹ ہو جائے گا الگ الگ بندے کو کل انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ وش یو آل دا بیسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میں 2 منٹ دے دیتا ہوں, کیونکہ بہت لیٹ بھی ہو رہا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں اور پھر وہ پوچھ لیں. اچھا سر, یہ جو ہم نے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ڈیٹ آف ایڈمیشن کا پوچھنا ہے, تو یہ پہلے مطلب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ داخل ہیں یا آپ آ جائیے, اس طرح سے کچھ پوچھنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ایڈمیٹڈ ہے, یا یہ پوچھنا ہے پہلے ایڈمیشن کا پیشنٹ سے؟ دیکھیں آپ نے یہ سپوز کرنا ہے کہ پیشنٹ جب آپ کے ایگزام میں بیٹھا ہے نا تو وہ ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہے, تو آپ نے جو پہلے سوال کرنا ہے نا, آپ نے یہی سپوز کرنا ہے. آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ کب داخل ہوئی ہے. اگر وہ بتائے کہ میرے کچھ داخل نہیں ہوئے تو گھر سے آئے ہو تو بس ایک سو آپ کا, لیکن آپ نے سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کب داخل ہوئی ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1 ہفتے پہلے داخل ہوا ہے, یا اگر ڈیٹ آف ایڈمیشن ایگزیکٹ یاد ہے تو بھی, لیکن عموماً یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ 1 ہفتے پہلے پوچھنا. تو آپ نے یہی ہے, آپ یہ سپوز کرنا ہے نا کہ ہاسپٹل سے آیا ہوگا. ٹھیک ہے سر. جی ڈاکٹر, جی بتائیے. جی سر, ایک کوشچن اس کا ہے کہ اگر ہم ایگزامینیشن کرا رہے ہیں پیشنٹ کی, ٹھیک ہے, اور ہم ایگزامینیشن کے دوران جو ہے وہ سسٹمک ہسٹری پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو درد ہے اس طرح کر کے پوچھ سکتے ہیں. پیٹ کی اگر جی آئی ٹی بھول جاتے ہیں تو جی آئی ٹی کے سمٹم ڈیورنگ. جی بالکل. دیکھیں آپ نے سارے سوالات اپنے 7-8 منٹ میں کرنے ہیں, لیکن اگر آپ کو بعد میں کوئی کوشچن ذہن میں آ گیا تو وہ ڈیورنگ ایگزامینیشن آپ بالکل پوچھ سکتی ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کہ ایگزامینر کو یہ لگے کہ آپ صرف کوشچن پوچھ رہی ہیں اور آپ ایگزامینیشن کی فائنڈنگ ٹھیک ہی نہیں کر رہی. تو آپ نے بالکل اوور لیپ سا کرنا ہے ہسٹری, اور جب آپ ہسٹری ختم کریں تو آپ کی ایگزامینیشن اس ٹائم سٹارٹ ہونی چاہیے, اور وہ بالکل اوور لیپ, ہلکی سی اوور لیپ اس میں ضروری ہے, بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے. آپ نے ہلکی سی اوور لیپ ضرور کرنی ہے, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ہی ہسٹری پوچھنا شروع کریں اس میں ایگزامینیشن میں, یا جی آخری سوال کریں. سر یہ ہے کہ ہمارے سارے کلینکل وہ کوٹینس ایگزامینیشن ہوتے ہیں, کوٹینس کوشچن زیادہ ہوتے ہیں, تو ڈیورنگ کوٹینس کوشچن جو ہے وہ کوٹینس ایگزامینیشن ہم کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ اس کو ہم اپنے کور میں کر سکتے ہیں. ہیلو نہیں, کوٹینیس کا جی آپ کا سوال کیا ہے کہ کوٹینیس کوشچن کے دوران ایگزامینیشن بھی کرے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, جیسے کہ آپ ایک کوشچن پوچھ رہے ہیں جو آپ کو کوٹینس سمٹم بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک بتائیں کدھر کدھر ہیں, تو اس دوران ہم اس کی ایگزامینیشن بھی جو ہم کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں انیشیلی آپ نے صرف یہ کرنا ہے, جب پہلے آپ مریض کو دیکھ کے نا سلام کیا اور آپ نے اس کی بایو ڈیٹا لی, اور پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی جلد کے کس مسئلے, 3 سوال یاد رکھے, ابھی سے بتا رہا ہوں. آپ جلد کے کس مسئلے سے آئے ہیں, پہلا سوال وہ بتائے گا کہ میرا دانا نکلا تھا. آپ کا اگلا ہونا چاہیے کہ کہاں پہ دانے دکھائیے, اور ادھر ہی آپ نے ٹی شارٹ اتارنی ہے یا جو بھی آپ نے ایکسپوز کرنا ہے, ایک نظر دیکھنا ہے, زیادہ لمبی ایگزامینیشن نہیں. پہلا آپ نے 3 سوال, آپ کی جلد کا کیا مسئلہ ہے, ایک سوال, اس کے علاوہ جلد کا کیا مسئلہ ہے, دوسرا سوال, اور تیسرا سوال جلد کے علاوہ کیا مسئلہ ہے. تو یہ 3 سوال آپ کے ہونے ضروری ہیں. جلد کا ایک مسئلہ کیا ہے, دانا ہے. اچھا, اس دانے کے علاوہ جلد کا اور کیا مسئلہ ہے, دوسرا سوال, اور تیسرا جلد کے علاوہ سسٹم میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, چلیے یہ کافی ہے, اور ابھی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. پھر اگلا کلاس جو ہمارا سنڈے کو ہوگا, سنڈے کو ہمارا اگلا کلاس ہے, پھر اس پہ انشاءاللہ سنڈے کو 3 بجے اس پہ ایریتھروڈرما ڈیو ٹو سم ان نون ڈیزیز انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.